дӯстони азиз, ба ҳама салому алайкум. Хуш омадем ба дарси навбатии мо, дарси ҳаштуми забони англисӣ аз нол то мукаммал. Бо шумо ман ҳастам Муҳаммад Ҳусейн Абдураҳимов, бачае ки мехоҳад шуморо забони англисиро аз нол то мукаммал нишон диҳад бе ягон сум, бе ягон чиз. Дӯстони азиз, дарси навбатии мо практика мешавад. Практикае ки дарси гузашта будем, яъне феъли ту била мо имрӯз якҷоя практика мекунем. дӯстон, ман шумода мегум, баъзеҳо менависанд мегӯянд дарсҳо кӯтоҳанд. дӯстони азиз, дарсҳо кӯтоҳ барои онанд ки шумо вақти тамошо карданда хаста нашен, да ами англисӣ хаста нашен. Ба ҳамин хотир ман ами курса як хеле запис кардастам ки кӯтоҳ оҳиста оҳиста ба мақсадҳотон шумо рафта расен. Информатсияи бисёр наметем ки шумо перегружени нашен, барои он ки бисёри шумо кор мекунен, ай кор меоен, баъд тамошо мекунен ва ғайраҳо. ҳамин сабаб дӯстон, дарсҳоро хушрӯ тамошо кунен, гӯш кунен, дарсҳоро нависен ва обязательно дар комментария мисолҳои худтонро нависен. хоб дӯстон, зи дарс сар мешавад. Илтимос, агар лайк намондагӣ бошем ба видео, медурем як лайк мемонем ва интизор мешавем вақте ки дарс тамом шид, дар комментария мисолҳои худмонро менависем ва кӯшиш мекунем ки якҷоя пеш равем дӯстон. хоб, дарса гӯш мекунем. Бо диққат дӯстон. дар дарси имрӯза мо мавзӯи гузаштае ки дар дарсҳои гузашта доштем феъли туби дар се намуд ҷумлаҳо имрӯз практика мекунем ва ба як намуд формати нав практика мекунем. баъд шумо менависем ки шумо да маъқул шид ё маъқул нашид формати нав. хорошо, чӣ хел мешава формати нав? ман ҷумларо ба тоҷикӣ мегум, шумо аввал фикр мекунен, баъд ман ҷумларо менависам. инам хеле практика мекунем. шумо дар таи дили худтон мегӯед ё дар дафтари худтон менависен. агар хатогӣ кардед, хатогиётонро қатъи мисол дар тарзи дуруст нависагии ман нигоҳ мекунен, проверка мекунен ва хатогиётонро исправит мекунен. ошибҳоятонро рафтем сараш мекунем. якум ҷумлае ки ман мегӯм имрӯз: ман омӯзгор ҳастам. чӣ хел менависем? ман дар забони англисӣ чӣ хел буд? ман буд I. омӯзгор буд teacher. ҳастам мешид am. ман омӯзгор ҳастам. I am a teacher. I'm a teacher. давом метем. мегем ки мисол ту донишҷӯ ҳастӣ. чӣ хел мегем? ту мешид you, ҳастӣ мешид are, донишҷӯ a student. давом метем. вай хушҳол аст ё ин ки хурсанд аст. чӣ хел мегем? he ҳаст is хушҳол happy. аки ҷумлаҳоро мо камтарак инкор мекунем. чӣ хел бигӯем ки ман муаллим нестам? ба ёдтон биёрем. I am not a teacher. ман муаллим нестам. давом метем ва мегӯем ки ман ё ин ки ту донишҷӯ нестӣ. ту буд you are not нестӣ. донишҷӯ a student. You're not a student. ту донишҷӯ нестӣ. давом метем. вай писар he мешид. вай хушҳол нест. He is not happy. дуруст? дуруст. анаки ҷумлаҳоро мо чӣ хеле мекунем? бо саволӣ мекунем. барои саволӣ кардан дар ёдтон биёред, мо феъли тубира пеш аз ҳамаи чиз дар аввали ҷумла мемонем. биёен мисол месозем. аку қатъиян мисолро ҷумлаҳои саволӣ мекунем. оё ман омӯзгор ҳастам? Am I a teacher? Am I a teacher? оё ман омӯзгор ҳастам? дидед, шакли феъли тубира дар аввали ҷумла мондем. давом метем. оё ту донишҷӯ ҳастӣ? Are you a student? оё ту донишҷӯ ҳастӣ? давом метем. оё вай хушҳол ҳаст? Is he happy?
آیا وی خوشحال هست؟ Is he happy? خب انا که دوستان عزیز ما با دوام میتیم مثال میگیم که وای دختر دختر است چی میگیم؟ وای دختر میشود she هست is دختر doctor she is a doctor خب وقتی این کار میکنه میگیم که وای دختر دختر نیست میگیم که she is not a doctor آیا وای دختر دختر است is she a doctor آیا وای دختر دختر است is she a doctor ما در خانه هستیم we هستیم are در چی بود در یگان جو درس با فکرم همین مهده درس دیگه بوده گذاشتیمش یا یکم بود در میشید at در یگان جو we are at در خانه home we are at home ما در خانه هستیم ما در خانه نیستیم we are not at home ما در خانه نیستیم آیا ما در خانه هستیم are we at home آیا ما در خانه هستیم نه ما در خانه نیستیم no we are not at home مثال میگیم که این خنک است چه میگیم این میشید it هست میشید is خنک میشود cold it is cold میگیم که این خنک نیست it is not cold این خنک نیست آیا این خنک است چه میگیم is it cold آیا این خنک است is it cold و با همین نمود ما جمله ها را قد شما ساختیم امروز وظیفه خانگی شما چی میشه وظیفه خانگی شما میشه که دوام تین هم خیلی جمله سه نمود با سه نمود جمله هم تصدیقی هم این کاری و هم سوالی ما این همجا دهاز 1 2 3 4 5 6 کرد 3 18 میشد 18 تا جمله نویسیم قد شما و وقتی هم نگیریم خب شی 5-6 مینوت گرفت شما در وظیفه خانگیتون می شود که شما زیاده ای 25 تا جمله نویسین در دفترتون صورت گرفته در گروپ روان کنین من میخوانم تفتیش میکنم دوستانی عزیز یک چیز دیگه را خاطررسان تا میکنم که وقتی که ما در درس‌ها در آخرش در بینش در اولش میگم که گروپ دارایی کنین گروپ دارایی میکنیم در گروپ هم چشم میبینیم پرایوت کم میکنیم و غیره ها ما تلگرام کانالی خدمت در نظر دارم که در این همین اپیسانیای ویدیو سلکاش هم میمونم دوستان میدرین تلگرام کانال در پادیسات هم میکنین در اونجا ما هر روز کلمه ها رو میکنیم هر روز ویدیو رو میکنیم که تماشا میکنین مثال گپ برای شنواییتون خوب کردن با زبان انگلیسی و هر روز ما در اونجا مثال بچه‌ها چون پرکتیک میکنن سوال میتن ما در سوالاشون جواب میدیم با هم خاطر دوستان عزیز تلگرام کانال در این پادیسات کنین این همش برای همین منفعت شما که زبان انگلیسی شما بهتر و خوبتر میکنیم یک محیطی برای آموزش زبان انگلیسی در همین تلگرام کانال ما فراهم ساختگیم در این پادیسات کنین سلکاش در این پایان میمون دوستان عزیز تلگرام کانال ما با نام MH English Hub این امجاد سلکاش میمونم پایان در اپیسانیا ویدیو در این پادیسات کنین و درس رو ختمای عجایب بخونین سلامت سربلند باشین دوستان